जिम इस्लामिक स्टूडियो की प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सूरतुर रहमान की तिलावत आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ। सूरतुर रहमान की तिलावत सुनने से डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। सूरतुर रहमान की तिलावत कैंसर की मरीज़ को सुनवाने से कैंसर की मरीज़ को तकलीफ़ कम हो जाती है और उसको आराम मिल जाता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم।